سارعو تعدیو کئی مخی وزای دیو بلنا پسی شکی مخی وزو سپسکی تعدیو کو گاڑو پسی کاروبار پسی دیو بلنا مخی وزو کوٹو جوڑولو کی دیو بلنا مخی شو دکانونو غټولو کې یو بل نه مخکې شو ودونو په غټو غټو پروګرامونو کې یو بل سره مقابله وکړو یو بل نه مخکې شو نه پس کې مخکې شئ الى مغفرة من ربکم ځان له سامان د مغفرت تیار کړئ ځان له دنیا کې داسې کار وکړئ چې ذریعه د مغفرت ته وګرځي الله دې ګناهونه معاف کړي د هغې اعمالو د وجې نه اللہ تعالیٰ دے جنت اعلان کی وجنت دویم نمبر میں بھی جنت ذکر کر دے کہ جنت لپارا و مغفرت لپارا کوشش ہو گئی دے یو بل نمخ کی ہو جائے زمون کا کار سی زمون کا طریقہ سی اللہ نے معاف کی قدید دنیا کی اس پوری دا سی مثال زمان عمر کم دے دومرا زیادت دے خماؤں پا دے کم عمر کی سوک ندیلی دے سوچی دا مشران ایتا سبون مثال پیش نہ کہے سب مثال چی او شڑی داویلی چی زمادا ترزوے سرور موزنہ چکم دے امامتائی سرکی نوزبا پینزکو تاسی مثال را پیش نشی کہ او شڑی داویلی چی زمادا دی رور یا زمانی فلان کی رشتہ دار زمانی فلان کی گوانڈی دا اللہ پلاری منی 100 روپے ورک لے نوزبا 200 روپے ورکم د جمعات کی فلان کے کارو کرو زبد دینا غٹ کار کوم دی طرف تا توجہ نشتی و زمان ترس میں کہ سعودی کی دے نو زب کوشش کو مچ دوبئی تلاٹ شم کاغا دوبئی کی دے نو زب کوشش کو مچ انگلینڈ تلاٹ شم کاغا انگلینڈ کی دے نو زمان کوشش تے دینا لگ زیاد پاور چی دے امریکہ سے دے نو زمان امریکہ تلاٹ شم بیادر ٹولو کے ٹاپ کوشش تو کویت تلاٹ شم کاغا دے کرنسی لگا زیادہ مضبوطا دا چی پیسہ زیادہ ہے زمان ترجوہ دیجئے کہ بازار کی دے رور میں بازار کی دے دکانے اچھول دے نوزر کوشش کن دا اگر غٹ دکان غٹ کاروبار شروع کن زمان گوانڈی گاڑے واقعی زمان کوششی چیزا دا اگر گران گاڑے واقعی زمان دا گوانڈی دا رور دا رشتہ دار دا ترجوی دا ماماز جی چکم لباس دے زمان کوشش دے چی زمان لباس تا اغمونہم عندشی او خشی حالانکہ دشم محمود نہ دے دا خن دے اللہ دی علماء لکھن دی چنا جائز تفاخر پا اسباب حاق چیز دنیا کی استعمالی کی یعنی دنیاوی زندگی چکم اسباب دی تیرولو دی کہ یو بل من تفاخر یو بل محکمانے یو بل مسابقت مقابلہ کون دا علماء لکھن دی چھ جائز ندی ہاں جائز چش دے دا نیکائی پکار کی دا دین پکار کی دا شریعت پکار کی دا یوم اللہ مخی ہو جائے غزوہ احد غزوہ تبوک بدلا دا گرمی موسم دا انتہائی شدت گرمی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو کہ غزوی رتلن دی حالات انتہائی کمزوری دی سورلے نشتی اوخان نشتی خلق سر اصلہ نشتی اسباب جنگ کم دے لہذا کم چھ مقتدر کسان دی بالدار او دا پیسی والا کسان دی اہو دی چاندہو دی صحابہ کرام پاس اتل لارل قرون تا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن کی او خبر آتا جدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن ایک کار کے مانا مخیشہ میں دے نن با انشاءاللہ سے کوشش کو چیزا دن مخیشہ کم سامان پرو تو نیمی کور کے پری خو نیمی واغستا پیسی پرتی نیمی کور کے پری خو نیمی واغستا یعنی زمرا سامان چیو نیمی کور والو لپری خو نیمی واغستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی تے حاضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سامان چاندہ اگر آوڑلا صحابہ کرام چاندہ آوڑلا
जमा करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपूसु को उमर कूर की दी प्रेखी दी पीछे सुमरा सामानो आगा में निम में कोर के प्रेखो और निम में तासु लगा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अबू बकर सिद्दीक ना तपूसु को कूर की दी प्रेखी दी बिदा अल्लाह दे रसूल नुम में प्रेखे दे नूर में चित समुंदर दी हाथ से मेरा उड़ दी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मुकाबला निश्चित दादा ने कई कार के मुकाबला हुआ और हदीस जिक्र कर दादा कई कार के दियो बोल नमक के कीगा दुनियावी कार की कोशिश करो जबल नजार नमक के ब्रेक दागा जी मख किश पैसे आगे गटे 10 रुपए दे आगे ज्यादा हो गटे पूरा आगे जुड़ के कमरे पर ज्यादा जुड़ के खैर दे यौरज बदा सिराशी मा तासा नव ब्या पेशाई नव कूरी नव प्रॉपर्टी नव जायदादी छे वो ब्या नवास्ता कारनी दा कूरुना दा बिल्डिंगुना दा हर सब दा कजे की पार्टीशी वो यकीनों का नवास्ता की नाराजी की दा पार्टी की नाराजी ईमान कमजोर है ईमान कमजोर है ना ईमान शे ना सराना ईमान कौन से कि ईमान लुई सिफत है ईमान की रनाईदा ईमान को बातिल और हक के ता फर्क है गुनाह और सवाब नारता तक है गुनाह तो गुनाह न हुई ईमानदार सड़े चिकल दागना गुनाह की ईमानदार मतलब दाने दे चागना वो गुनाह नहीं की हुकले ची ईमानदार सड़ी न गुनाह उशी अल्लाह ना फरमानी उशी अल्लाह रसूल सुन्नत के खिलाफ सकार उशी नु दे परेशान शी दे तौबा की इस्तगफार की दे इंतहाई परेशान है नन सार मुझ बचुम रकसानो पटे मंदे कड़े सुमरो को पटे मनी नहीं कड़े ताफी शर्माता पप्पा चूक बगो बजी पास दे अगब मुश करे वली दा गुनाह दे दा गलत खबर न दा सरगने उख करता व शरीदा परेशान शवे दे लशल रुपए सदका वर कर दे खुदा तबाश इंतजार मुझ में कजा क बेटे ममिक